Kaya kay sarap ko grabe karon to ang aspiring to barangay Kagawad diri sa barangay San Roque si Engineer Milani Tinoy. Abahin sa iyang mga programa, iyang mga advokasya, sa iyang pagpapili karon umaabot nga election kada ulang ang filing. Una siguro engineer ako sa mga nagplano diri nga magpapili ko Kagawad diri sa barangay San Roque. Unsay mga programa nimo engineer nga imong giandam para ulikan ka sa Kagawad pili ka maabot nga October 30 sa barangay and SK election unsay mga programa masayran sa katawan engineer? Mayong iligano sa tanan. So una sa tanan, ako napahibalo nga mudagan ko as barangay Kagawad diri sa among barangay San Roque. Kung puhon buligan mi sa kahitasan, maningkamot mi nga tanan programa sa syudad maabot gyud sa among barangay. O kaning mga isip batan-on nga mo serbisyo pod sa kining barangay maningkamot pod nga tanan batan-on dunay kalambigitan sa tanan namong desisyon og mahinaot mi nga tanan nga mo mga desisyon og pagserbisyo pohon para sa tanan. Nya doon na naman gid mo sa inyong grupo may mga meeting sa mga grupo sa mga Kagawad. So usa may mga designate sa imong posible nga mga chairmanship sa committee sa pohon buligan ka sa pagkakalaran. Pohon ang among nasabutan nga ako mukuan sa Committee on Education and Committee sa Infrastructure. Dahil sa nakita nimo nga murag i-reform na to sa imong yung palibot sa imong barangay nga may nakapaagit nimo nga mudagan to Kagawad. Gawas sa gusto mi og transparent na governance diri sa barangay. Gusto po namo no nga safe no. So kinahanglan ta nga kanang crossing gyud murag butangan na mo na dara og CCTV og labi na kani mga lingit-ngit nga mga suok-suok kay di ba ang barangay namo noon magid ni siya nga kanang daghang mga negative nga mga panghitabo. So as much as possible nga nagitay mga suga dara bisag unsa nga suok makita gyud ang tawo nga mulabay. Sa pay mga kuan sa inyo ang grupo kay doon naman kay grupo pud karon apilan karon ano mo yung grupo karon unsay mga programa po sa para sa kinatibuk-an engineer unsay mga programa ninyo nga inyong ihatod sa katawhan nga angayan mo nga murag mosalig sa inyo? Sa karon wala pa namo siya na solidify kay wala pa namo siya na nami mga kuan pa kaning gitawagan ni nga rough through pa nga kana mga plataporma pero sa karon wala pa namo siya na crystallize gyud no nga kung unsa gyud mo dapat kay ang mo manggugupugunta gusto tanan kurok maadtuan namo kay para tanan gyud pod matagaan namo solusyon ug kasulbaran. Imo na lang kuan kining Kagawad unsa may imo na hindi mo mga grupo isa nimo mga grupo sa among linya pohon si Kapitan Cleo Bulos, sunod si former Kagawad Ayan Sweet, si Roland Damatay, si Demetrio Chavez, si Teresa Bilay, o si si Ryan Ermac. So ito makomplito na din. Unsa kanang mo na lang mensahe sa mga katawan sa barangay San Roque no? Bisan kung layo-layo pa ang kampanya pero at least nga ipadayan na ka sa imuhang kuan kini ang kasipot o kainit sa pag-apil nimo diha sa tawag nila nga buong lugar mo. Unsa may mga mensahe sa katawan sa barangay San Roque? So para sa among mga silingan no diri sa among barangay hinaot pohon nga ato ang pilion kabalo mo tan-aw sa atong sitwasyon kabalo ay kanang tinud-anay mo serbisyo para sa tanan kabalo walay pagdapig nga mahitabo kun dili para sa tanan.